سلام سلام كم كل جزية دقيمة سلام قبل يدلي نزا بيدز سمعكم تحسبت تسأليهم شراي ترسعو تبيدو كسمعك أني لايك أي ترسعو مالت لايك ندحري تغيروي بيدو تي يوتيوب ونزرقحي زحق زكا مالتيو بزغاني انتايو أتنق خمس مسلني تمالين دي زي حقاو منقصة تقراي كم استملسي سمع زلو حجي لومي أبزناي ماس ميدا قلسي بزحات إرتراويان جو قبل السميعيهم بكم كم إرتراوي أبزي قدايو زقواس أسئ فطور يلن مهنياتو سي هكي قداي تقارو نيرتاوان قداي كا كوون قدنات انديو جين اتقدام منت نتقارو زملكسي نعومي نحن قد فلم زقبأنا إرتاويان ناقلي ام بفلايسي زحفر زربائي سميعي بقى دكتور دبريت ينزو كل من اسيات في إيوه حجي خانا بسلطان مسيو تقارو كاب تقراي وصو قلقلي زبلو إرتراويان حميمكم اللهم بطعمي وقت حمامكم زلون رئينا زلنا دعان صبح المنقد هنزار ولينا كم كل جزي نزم تقارو قنسي سلازي هر قدفوهم تقارو كساب حجي زحالفوان بحجي انتاي يدليوم انتاي كقبرو يقب أمسي زيادة نعوم ملكات بفلاي هزبي تقراي كهدم تقراي قديفو كهدم كسدات هزبي خبتان تقصقصو زلهم سبات حدقنيا حسابيو وجي بطم قرهتات تقارو نزنا قرزيخ تفلطوات كلكم بفتصم كتفلطوات كلكم صبو جيركم تقارو خم تقارو نايتري إيتو ازي توبوتونو هدومو تقراي قدفوا فحبولو زبهال زربا كاب قلقل إرتراويان زمص زلو زرباتات كنتم قولت كلكم بوغن أورمون كم زبلو هلون ديمي قن الزربا زي حساب زيو كونيل كان هزب تقراي باتاتينكا عدو كم زقدف أب فقود سدت يمن فقود سدت ليبيا كتقفق كيدو نابتي عدتات أورومون أديس أبان عنكليلو قدام حدر كخون ازي سلسة دليو دكتور دبريت إنا بسلطان مسيح جها هدومو توبتونو زبها زلو زخون مراحي نهزب تقراي يتك مراح نحرو خوينسي كتعالي أخاتي تحسب زلك كامبر عدها قديفكا مهدام نيرتاوانا يتقمن تقارو نايت سدودنا لهم ماليتا يكونن جن طب إرتاوان نسوم تحشو وحدا ازي اب تقراي مملاس حقاوي منقص تقرايسي بحقاوي هزبي أدميسو دقيفو ملاس كم زولو إنا نريو زلنا بحقاوي مريتشها دكتور دبريتسن كات مريسو
نريون سمعنا لنا بكا እቲ ሕግን ሕጋውነትን ኣብዛ ዓለም ኣብ ትግራይ እየ ክብል ኸልኣኒ ኣብ ትግራይ ርእዮ ክብል ይኽእል ዶክተር ደብረጽዮን ተጋሩ ዘይጠቕመኩም ድሕሪ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብቲ ተቃውሞ ክትዕወቱ ዘይከኣልኩም ዘዝቐነት ደገፍ ዝህብ ተቃውሞ ዘለዎ ድምፁ ዝዕቅብ ዝብልሲ ብሕግን ሕጋውነትን ብዲሞክራሲ ተኻይዳ ርኢና እያ ህዝቢ ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ዝድግፍ በዚሕኻ ናብ ስልጣን መፂ ኣሎ ሓጢኣት ኣለዎ ድዩ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ሕጂ ዶክተር ደብረጽዮን ንትግራይ ዘይጠቅም ሰብ ነይሩ ተዝኸውን ከመይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ መሪፁ ናብ ስልጣን የምፀሉ ዝኾነ ትግራዋይ እዚኣ ግምግም ኣለዎ ኣይትገርሁ ኣብ ኤርትራውያን ብዙሕ ፀገም ኣሎ ገሊኦም ብብልፅግና ዝተዓሰቡ ኣለዉ ትሪእዎም ኣለኹም ካልእ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ገሊኦም ውልቃዊ ቻናላቶም ክስማዓሎም ብዙሕ ሓለውለው ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ብኸመይ ኣገባብ ናብ ስልጣን መፂሎሲ ዓለም ርእይዎ ዘሎ እዩ ስዲ ኮነ ተሓቂ ዲሞክራሲያዊ ኣመራርፃ ወይ ሕግን ሕጋውነትን ዘለዎ ኣሰራርሓሲ ኣነ ብትኽክል ኣብ ትግራይ ርእየ እያ ብትኽክል ኣብ ትግራይ ርእየ እያ ከምዚ ዓይነት ሕግን ሕጋውነትን እንድሕሪ ኣልዩ ኣብ ትግራይሲ ከምታ ብሕግን ሕጋውነትን ናብ ስልጣን መፂ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ብኸምኣ ብሕግን ሕጋውነትን ካኒ ብድምፂ ከዓ ክወርድ ከም ዝኽእል እፈልጥ ዶክተር ደብረጽዮን ድሕሪ ነፊዑ ካልኣይ ግዜ ክምረፅ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ሓሚቑ ክወርድ ይኽእል እዩ ስደይ ኮነ ናይ ሕግን ሕጋውነትን ሓደ እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ንህዝቢ ትግራይ ኣጥፊእዎ ንህዝቢ ትግራይ ኣለኪምዎ ዝበሃል ሓሶት እዩ ሓሶት እዩ ቃልሲ ተጋሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኣይኮነ ፀይቕዎ ቃልሲ 17 ዓመት ናይ ተጋሩ ሃገረ ትግራይ ክገብር ነይርዎ ዝበሃል ወናታቱ ካልኦም ነይሮም በዓል መለስ በዓል ኣቢይ ስፍሓት ንሰሜን ግበርቲ ሓደግቲ ነይሮም እንታይ ዓቕሙ ነይርዎ እሞ ሽዑ ዶክተር ደብረጽዮን ከምዝን ኢልዎ ነቲ ነገራት ብኻልእ ክሰርሓሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዘኹሎም መራሕቲ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ኣረኪቦም ምስ መፁ ደይኮነኒ ንትግራይ ስልጣን ኣረኪቦሞ ስለይኮነ ኣንቲ ሓቂ ንፈልጦ ኣብ ትሕቲ ኣብ ኣሕመድ ኣይንንብርከኽን ዝብል ከዓኒ ዶክተር ደብረጽዮን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኣካይድዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ክሳብ ሕጂሲ ህዝቢ ትግራይ ዘይተቐበላ ገፊፊ ድዩ ኣፈራሪሒ ድዩ ገዲዲ ድዩ ዘካይዳ ነገር ኣላይሊ ክዛረብ ኣይክእልኒ ኣነ ኣብ ትግራይ ብዶክተር ደብረጽዮን ስልጣን ተጠቂሙ ህዝቢ ገዲዱ ህዝቢ ኣፈራሪሑ ህዝቢ ጨቂኑ ዘካይዳ ነገርሲ ፍጹም የላን ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ሕጂ ኸ ፕሬዝደንት ትግራይ ኮይኑ ኣሎ ብናይ ምን ምርጫ እዚ ዝቐነ ርኢና ኢና ኩልና ስለዚ ተጋሩ ብገለ ኤርትራውያን ህዶሙ ትግራይ ገደፍዋ ትበሃል ኣለኹም
ትግራይ ገዲፍኩም ሃዲምኩም ትግራይ ብኻልኦት ተባሒታ ጽባሕ አንታም ክትገብሩ ከመይ ኩርድሻውያን ተበቲንኩም ክትነብሩ ወይ ድማ ከም ተንገለገለ አብ 4 ኪሎ ኸይዶም እንዳተጸፍዑ እንዳተፈራርሑ ዝኸዱ ዘሎ ገለገለ ሰባት ከምኦም ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ አከም ክወድቕ እዚ ተጋሩ ክትንቀቀሎት ኩለኩም ስለምንታይ ትግራይ ብዶክተር ደብረጽዮን ክትምራሕ ዘይትደል ዘላ ብጸላእት ህዝብ ትግራይ እዩ ዝስራሕ ምክንያቱ ዶክተር ደብረጽዮን ስልጣን 4 ኪሎ ፈሪሑን ርዒዱን ዝምብርከኽ ሰብኣይ ኣይኮነን እዚኣ ተጋሩ ብምሉኦም ክትፈልጥዋ ኣለኩም ስለምንታይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ከይመጽእ ክንደይ ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ኡይ ትብል ዘላ ስለምንታይ ምክንያቱ ንሱ ናብ ስልጣን ድሕሪ መጽኡ ተባዕ ሰብኣይ እዩ ተባዕ ንትግራይ ኣይድፍራኒ ጉንብሕቡሕ እንዳበለ ኣብ ትሕቲ ካልኦት ዝሰግድ ኣይኮነን ዶክተር ደብረጽዮን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ናብ ስልጣን ክመጽእ ዘይድለ ዘሎ ብበዓል ኣብ ኣሕመድ ምክንያቱ ኣይምብርከኽን እዩ ከም በዓል ወዲ ወረደ ከም በዓል ጌታቸው ክምብርከኽ ይኽእል ዝኽእል ነይሩ ተዝኾን ቀዳማይ ኮን ንሱ ተፈቲኑ ነይሩ ኸውን ስንዲ ካብ ቀደም ላዕለዋይ መራሒ ትግራይ ካብ ዝኹነታት ካብ ጅመር ማለት እዩ ብገንዘብ ሂብካዲ ብስልጣን ሂብካዲ ሲ ቀዳማይ እኮ ንምንብርካኸሲ ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተፈተነሲ ርዱእ ነገር እዩ ግን ኣይተቐበሎምን ንትግራይን ንተጋሩን ሕሊፉ ዝህብ ሰብኣይ ከም ዘይኮነ ስለ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ስልጣን ንኸይመጽእ ክንደይ ረሃጽ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ብብልጽግናን ብደገፍቲ ብልጽግናን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀጻሊ ብህዝቢ ትግራይን ዝሓስብ ትግራዋይ ዛሺ ጣራ እዚኣ ክፈልጣ ክእል ኣለዎ ዶክተር ደብረጽዮን ንትግራይን ንተጋሩን ዘይጠቅም ንሕር ኮይኑ ብሕግን ሕጋውነትን እንዲ ተመሪጽ ዘሎ ብሕግን ሕጋውነትን ከም ኣቢልካ ከኣኒ ብድምፅኻ ተውሩዶ ስለዚ ተጋሩ ሰብ ርእይቲ ዳ ክህብ ዘለዎ እምበር ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑሲ ርእይቱ ክህብ ይኽእል ኣነ ሕጂስ ርእይተ ይህብ ኣለኹም ተጋሩ ትግራይ ገዲፍኩም ምህዳም ስፍታሕ ኣይኮነን ወላ ጸገም ናይ ዶክተር ደብረጽዮን እንተሃለወ ዶክተር ደብረጽዮን ከምታ ብድምፅኹም ናብ ስልጣን ተምጽኦ ዘለኹም ብድምፅኹም ክትኣልይዎ ጸገም የብሉን ሃገርኩም ዓድኹም ገዲፍኩም ምስዳድን ምህዳምን ግን ንህዝቢ ትግራይ ሓደገኛ እዩ እዞም ገለገለ ኤርትራውያን ዝጉስጉስዎ ዘሎ ጎስጓስ ስምዕዎ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን መጽኡ ከጥፍኣኩም ህደሙ ዓድኹም ግደፍዋ ትግራይ ግደፍዋ ዝበሃል ዘሎ ተጋሩ ክትርድእዎ ትክእለኩም እንታይ ኮይና ትግራይ ገዲፍና ንኸይድ እንታይ ኮይና ትግራይ ንገድፋ ብሰንኪ ዶክተር ደብረጽዮንስ ትግራይ ገዲፍና ክንሃድም ኣብ ሕመድ መጽኢኩም ትግራይኩም ዘይገደፍኩማስ ዶክተር ደብረጽዮን ኣቦኹም ሓውኹም ኩሉ ነገርኩምስ ንሱን ናብ ስልጣን ስለ ዝመፀ ትግራይ ገዲፍኩማ ክትሃድሙ ባዕሉ ዶ ብፍቃዱ ናብ ስልጣን መጽእ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ባዕልኹም ንኹም መሪፅኩም ተምጽኡ ዘለኹም ብድምፂ ዶ ኣይኮነን ናብ ስልጣን ዝመጽእ ዘሎ ሕጋዊ ሰራሓ ኾሚን ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ትግራይ ዝረኣናይሲ ኤርትራውያን ንዑ ኣይምበቃዕናን ብድምፅኻ መራሒኻ ትመርጽ ብድምፅኻ ተቃዊምካ ተውርዶ መራሒ ኤርትራውያን ነዚ ናይ ትግራይ
أي مبقعنا يون تقارو كي تقرها أبزي عدخا قديف كان مهدام فتح يكونن سنتتي كتفط راح خدخل ما أبتقرايسي ጉባኤ ጌርኩም ፓርላማ ኮፍ ኢሉ ዝመርፅ ዘሎ ዝቋወም ዝድግፍ ድምፂ ተዓቁቦ እንዳበልካ ሕጋዊ ኣብ ዓለም በቃቲ ኣነ ዲሞክራሲ ኣብ ትግራይ እያ ዝብል ናይ ብሓቂ ሕጋዊ ኣሰራርሓሲ ፍጹም ኣብ ትግራይ ሚታሚ እያ نزيها تكبر زي كعلي إرتراوي هجي تقارو تبطون خبلكم زوعل زلو نزيها تكبر عقم السعان إرتراوي عدو قديفو زهادمي تبطون بلكم مالو نايمني تقاقا أنا أي تبطون عدوهم قديفكم أي توصو عدينا قديفنا هاديمنا وطينا زفرنا ينقر يلن بيننا عدنا بيننا وهاجرنا نملسنا نزلنا إرتراويان أنا خنتاي بلوكم اللهو هاجرنا قديفنا مهدام ناسي تتعيسنا فتح يكونن ولا أرتقراينا بتقارون شجري هالو أباهمكم تقرايكم هزبكم ندحنكم وشتاو قدياتكم كأسيلكم مع عراريوه كمان هم إرتراويان عدهم تقرايكم من قديفكم كاي تهدمو زهدم ترقم يبلو زهدم هدامي بقى قدام زي سرحو إرتراويان هديمم هاقرن قديفهم زهدمو كوفيلن كرادادو زي كؤلو أبدن بتعاوم زلي هجي أرب ريبومنا نعو بحدا نزارب بحدا نسرح حلنايم سمعوا زي كل سبات يم حجي دكتور ربرت أنا بسلطان مسي هدوم تقارزوا لكم زلوا ملو سلام إرتراوين هاديونكم هاجركم قريفكم انت تافريخم بلوا الف الزرق زروقات كدنا قرخم يبلو من ده حراب تقراي زان رئاز زلنا حقاونتن تختي الكاع كلها تسرح زلا بقى ناي تقراي ناي 4 كيلو كا اخيل واحد جوكو عنك 30 شعتن يا خطلعل تنغر ابي كي نابي غوصي خيد كم زلسي تقر خرداكم كخل علوو عنك 30 شعتن تلعيلو حزب تقراي ريفرندم يكبر تباهيلو بدمص تعويتو هاجر تقراي نحتباهيلا داهم كنت قبرو تمين تقراي بتن بعد خطرفت صرحو زلهم تقار صباح نقول ابيهم كتودقو تاريخكم ايتصيقو سمعيت አይደልን بفصو بفلاي زخون إرتراوي بزيا كدناغركم يبلون تقراي كا قديفكا هيدم تبتن زبلكا زلو إرتراوي اسقط سقبل لقماص بلو هاديم كان تا أفريقيا بلو زخونة تقراوي نسات راح يقوم لسول زولون إرتراوي مالت ولا بدتاتهم كم مصنع انا بزحوم تاعي تقمن ينبر ناي كلهم زاربو زرباتات بقى هم كلهم زغبروا بقى شرم بلنايو بزحتيهم كوميم بدتاتهم سبت አባቢሉ ሸርኩ ብለሎም ደለም ዝዛረቦ ዘረባይ وأنا أسأل أزل خسي من سي تقراي تبتن هدم تبها زربا زي أنت فتح أنت ترجم الوان نتجارب يا دكتور دبرتسين حزب تقراي زي تقومن نحر خوينسي نمتاي مريضكم أو أبت مرجع نمتاي بدمص تعويتو يا سلامتك بعلي أبو أحمد دكتور دبرتسين أب سلطان كمصخم زي بيقولوا كراخورلو سلامتاي
ምክንያቱም እሱ ይንበርከኸሎም ብገንዘብ ዲ ብስልጣን ዲሲ ኣብ ትግራይ ቀዳማይ ዝተፈተነ መራሒ ዶክተር ደብረጽዮን ዝኸውን ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣይሰምዑምን ጌና እዚ ብሪቶርያ ከይተጀመረ ከሎ ጌና ኣብ ኩናት ከሎ በዓል ጻድቃንሲ ካብ ትግራይ ውፃእ ኣብ ደገ ኾንካ ምርሓና እውን ኮይሎም እዮም ኣይኮውንን ኣብዚኣ ምስ ህዝቢኤ ክድሕን ወይ ክስዋዕ ከምዚ ዝበለ ጅግና መራሒ ኮይ ኣበሎ ሕጂ ተሚ ንዶክተር ደብረጽዮን ህደም ኣብ ደገ ኾንካ ምርሓና ዝብልዎ ዝነበሩ በዓል ጻድቃን ኣብያ ኣለዎ ሕጂ ዝኾነ ትግራዋይሲ ኩርዶ ኣለዎ እቲ ነገር ዶክተር ደብረጽዮን ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ገለ ጎድንታቱ ድኽመት ክህልዎ ባህርያዊ ግን ብትብዓት ንህዝቡ ንትግራይ ተቢዑ ደው ዝብል ሰብኣይ ጅግና እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ መሪፁ ብሕጊ ከዓኒ ናብ ስልጣን ይረክቦ ኣሎ ጉድለት ተረኣዩ ኣይነፍዕን ደኺሙ ብድምፂ ካልኦት ትቕየሩ ጽባሕ ከዓ እንታይ ማለት ራ ብሕጊ ተመሪፆም ዝመፁ ትዕገርግር ዲክታተራት ተመፁ ትዕገርግር ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ፍትሕን ለውጥን ክብል ከለኹ እዛ ኣብ ትግራይ ዝረኣኽዋ ብሕግን ሕጋውነትን ሰያ እታ ፍትሕን ለውጥን ዝደልያነ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢልካ ዝቋወም ዝድግፍ ድምፂ ተዓቁቦ ዘፍቅድ ሕግን ሕጋውነትን ኣሰራርሓን ከምኡን ከምዛ ኣብ ትግራይ ዝረኣኽዋ ኣብ ኤርትራ ከም ኣንሕተ ገይራ ዋላ እሳይ እንደገና ዘይምረፅ ጉዳይ ኣይኮነን ንሶ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ከዓ ብወገን ትግራይ ኣይኮነን ትፀገም ኣብ ኣሕመድ እዩ ሓቅነት ተዝህልዎ ጀነራል ወዲ ወረደ እንደገና ስልጣን ክቕፅል ድሕሪ ኮይኑሲ ከምታ ኣመፃፅኡ ብልፅግናን ሕወሓትን ብሓደ ኮይኖም ክውድእዎ ግባእ ክቕፅል ዲ ክቕየር ዲሲ ከምታ ቀደማ ክትሰርሓላ ነይርዋ ኣብ ኣሕመድ ግን ነገር ስለ ዝደልየ ታገይሩ ንሕወሓት ሓተተ ንትግራይ ሓተተ ንገለይ ሓተተ ንቤት ምክሪ ሓተተ ዶክተር ወዲ ወረደ ቀፅል ጥራሕ ኢልዎ ጃ ሕግን ጣሓስያ እንታይ ፀገም ስለ እንታይ ጌጋ እዩ ሕጂ ተራእዩ ብሕወሓት ዲ ዋላ ብተጋሩሲ ወይ በቲ ቤት ምክሪ ናይ ትግራይሲ ዋላ ሓደ ጌጋ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ተጋሩ ልዕሊ ዝኾነ ተበተኑ ህደሙ ፋሕበሉ ትበሃል ዘረባ ከይትጋገየላ ብዝኾነ ኣካል ማለት እዩ ብፍላይ ኤርትራውያን ብትግራይን ተጋሩን ዘየድልዮም ዝዛረቡ ዘረባ ኤርትራውያን ድሕሪ ሰሚዖም ተጋሩ ጉዳይ ካግበር ጥራሕ ብልዎም ንዓይ ከዓ ትቕሉ እንትኹኑ ኣነ ግን ኣይትህዶም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ካልእ ኣይኹም ግን ዘለኹ ዶክተር ደብረጽዮን ተለለኹም ኣብርድዎ ተለኹም እንደገና ምረፅዎ ንተጋሩ ምልከት ቀንዲ ንዓይ ተዛረበን ዘላ ሕጂ ህዶሙ ተበተኑ ዝብልኹም ዘለውሲ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን እዩ ኤርትራውያን ተሰዲድና ሃዲምና እንታይ ዘፍረናዮ ነገር ኣለዎ ፍትሕን ለውጥ እናበልና ዋጭ ንብል ኣለና ኮፍ ኢልና ከማን ክረዳዳ ኣይከኣልናን ኣይኮነን ቃልስን መንግስትን ሕግን ክንገብርሲ ጉዳይ ዘይሰርሐ ኤርትራዊ ሕጂኒ ተጋሩ ተበተኑ ፋሕበሉ ዝብለኩም ዘሎ መን ይዝጋገ ዘሎ ንሶም ኣነ ባዕሎም ተጋሩ ምዘንዋ ዛናተይ ጌጋ ንሕሪ ኮይና ኣይትስምዕዋ ተጋሩ ዛናተይ ትኽክል ንሕሪ ኮይና ከዓኒ በቃ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ስልጣን መፂኡ ተጋሩ ተበተኑ ዝበሃል ግን ሽጣራ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ምድኻም እዩ ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ኣይደልዮን ብድምፁን እዩ ዘምፅኦ ዘሎ ብድምፁ ከይኣልዩ ተሽግር ኣለዎ ዲክታተር ኮይኑ ደ ስልጣን ይብሕት ኣለ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ቤት ምክሪ ኮፍ ኢሉ ዝወሰኖ ብሕግን ሕጋውነትን ብምርጫ ሕግን ሕጋውነቱን ብምሉኡ ዘማልአ መስርሕ
ዝቃወም ዝድግፍ ድምፂ ተዓቁበ እንዳበልካ እዩ ነገራት ኢና ብኸምዚ ዓይነት ህዝባዊ ምርጫ ዝረኸበ መራሒ ነው ኣይኮነን ኤርትራዊ ወይ ኦሮሞ ወይ ገለ ኾንካ በራዕራዕ ክትብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትግራዋይ ኾንካ እውን ክትቅበል ጥራሕ እዩ ዘለካ ሕግን ሕጋውነትን ድሕሪ ተተግቢራታ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ፌደራል ስለ ዘይፍቀርስ ሕግን ሕጋውነትን የብሉን ነው ከም ዝበሃል ነገር የለን ብልፅግና ብሕግን ሕጋውነትን ይኸይድ እዩ ክትብል ንሕሪ ኾንካ ከምታ መጀመርታ ብልፅግናን ሕወሓትን ተሰማሚዖም ጉዳይ ጊዜያዊ መንግስቲ ዘካይድዋ ዝነበሩ ብኸማይ ከውፅልዋ ነይርዎም ኣብ ኣሕመድ ግን ንዓ ኣፍሪስዋ ሶም ክትመርፁ ኣይፍቅደልኩምን እየ ኣነ ዝሃብኩም መራሒ ተቐበሉ እዚኣ ምስ ኮነትካ ኣይትኸውኒ ኢሎሞ ጀጋኑ ፅቡቅ ገይሮሞ ኣይትኸውኒ ኢሎም ካብ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ቦቶ መሊሶሞ ዶንጌም ከማን ያ ሕጂ ተኣነ ዝፀልኦ ዘለኹ ሲ ተጋሩ ህዶሙ ተበተኑ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን መፅዩ ኩናት ክውልዕ እዩ ኩናት ክዓጉድ እናበልካ ዝዝረብ ዘሎ ካብ መጀመርታ ዶክተር ደብረፅዮን ዝጀመሮን ዝኣጎደ ኩናት እንኳ የለን ምናልባት ገለ ኣባላት ሕወሓት ቅድሚ ኩነት ገለ ዘጋጥመ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ወላ ሓንቲ ኣበራ ይብሉን ኣበሳ ይብሉን እታ ስልጣን ምስ ተረከበ እታ ተባዓትካ ናይ ደብሪጭካ ሃምታ ትፈልጥዋ ኢኹም ኣይንንብርከኽን ኢሉ በዓል ኣብ ኣሕመድካ እዚኣ ስለ ዝፈልጥዋ ዘለዉ እንታይ ኢሎም ታገብርሎ ሕጂ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ ክንደይ ሓፍኮፍ ምክንያቱ ኣይንብርከኽን እዩ ተባዕ መራሒ እዩ ሕጂ ናይ ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ከዓነይ ዓንቀጽ 39 እያ ክትለዓል ሰኸት መፅያ ህዝቢ ትግራይ ተሓተት ረፈረንደም ይግበር ክትመፅያ ህዝቢ ትግራይ ዝውስነ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ዝውስነ ዘሎ ብድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ዘሎ ኩሉ ዶክተር ደብረፅዮን ሕጂ ሒዙ ተረኪቦ ዘሎ ስልጣን ብድምፂ ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝወከሎም መራሕቲኦም መሪፆም ንዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ስልጣን ኣምፅዮሞ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ዘይቅበላ ነገር ነይራ ተዝኾንታ ጉዳይ እዚኣ ቀደም ንፈሸለት ስለዚ ጉዳይ ካ ዘይገበርካ ኤርትራዊ ገሊኻ ምስ ኦሮሞ ገሊኻ ምስ ብልፅግና ገሊኻ ስኢልካ በቃ ዕንክልል ክትብል ትውዕል ዘለኻ ግደፍ ንተጋሩ ኣይትረብሽዎም ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ክብተን ከም ዘለዎ ዝረብ ዘረባ ጌጋ እዩ ቢደታትኩም ኣብዚ ክሳዮም ገበርኮ ግን ኣነ ይርዳእኒ ምክንያቱ እዚ ተኣፋፍ ሎቕማዕ ዘረባ ትዛረብዎ ዘለኹም ስለምንታይ ቢደታትኩም ክስማዓልኩም ስለ ዝደለኹሞም ዳስዋይ ኣነ ሸር ዘይብሎ ከምዞን ካልእ ሰባት መብዛሕትኡ በቀራይዎ ስምዕዎ ከምዚ ዘለኮ ገለገለ ዘይብል ስለምንታይ እየ ኮነልኩም ዘይድሊ ዘረባ ተልዕሉ ስለምንታይ በቃ ትቢዶ ክስማዓልኩም ስለዚ ሰብ ከዓ ክፈልጠኩም ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ተጋሩ ትፈልጦም ክትቅልለኩም መብልዒ ገንዘብ ክትጥቀሙልኩም ብዙሕ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ብወገን ኤርትራውያን ፍለጥዎም ቢደታቶም ሸርካይ ትብልዎ እዛ ቢዶ ናተይ እዚኣ ተጋሩ እንድሕሪ ደስ ዘይትብልኩም ኮይና ሸርካይ ትብልዋ ተጋሩ ተበተኑ ህዶም ትበሃል ዘረባ ግን ዝኾነ ትግራዋይ ክጥንቀቐላ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ከም ደላይ ፍትሒ ዓደይ ገዲፎም መውፅኢ ሃገረይ ገዲፎም ምስዳዲ ብጣዕሚ ዘጉሄኒ
ምክንያቱ ተሰዲድካ እንታይ ተፍርዮ ነገር ኣሎ ፍትሕን ለውጥን ኢልካ ተፍርዮ ነገር ኣሎ በቃ ስደት ገዲፍና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ነቲ ፍትሕን ለውጥን ብትብዓት ሰሪሕና ነርና እንተንኸውን ቀደም ኣብ ኤርትራ ሕግን ሕጋውነትን ተተግቢሩ ክሳብ ሕጂ ጊዜያዊ መንግስቲ ትበሃል ዘላ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ መንግስቲ ሃገር ኤርትራ ተባሂሉስ ብቅዋም ሕግን ሕጋውነትን ዝምራሕ ብፓርላማ ዝምራሕ መንግስቲ ተኺልና መሓለና ኤርትራውያን ስደት ገዲፍና ኣብ ኤርትራ ከለና ተቢዕና ህዝብናን ሃገርናን እናውሓስና ነታ ሕግን ሕጋውነትን ኩልና ሰሪሕና ነርና እንተንኾን ኤርትራውያን ስደት ገዲፍና ቀደም ዝኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሳራን ባሕርን ጠፍአ ኣይምጠፍአን ሕጂ እዚ ሃዳምን ላቕላቕ ኤርትራዊ እዩ ሕጂ ህዶም ተበተኑ ዝብለኩም ዘሎ ጉዳይ ዘይሰርሐ ክጠንቀቁ ኣለኩም ተጋሩ ሰሰናይ